ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣିଥିଲି କି ସମୟ ବଦଳି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ବି କହିଦେଲା କି ଲୋକେ ବି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କହିବାର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଆପଣ କେବଳ ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ କି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମଣିଷର ଜୀବନରେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏନି, ଆଉ ମଣିଷର କିଛିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକି ତାହା ମଣିଷକୁ ମରିବାକୁ ଦିଏନି। ସୁଖର ଅର୍ଥ ତ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେସବୁର ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଃଖର ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ତାକୁ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସଫଳତା ଆମ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲୁ। ସତରେ ନା ବନ୍ଧୁ, ଏ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ଅଜବ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଅବା ନ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖେଇ ହେବା ଆଜିକାଲି ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ କୁଣିଆ ଭଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସହରରେ ଟଙ୍କା କମେଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଗଳ ହେଉଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମିଛରେ କିଛି ବି କହିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦିଏ? ଯଦି ଜୀବନ ଆମର, ଯଦି ସପନ ଆମର, ତେବେ ପୂରା ତ ଆମକୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କି ଭଗବାନ ହୁଏତ ମୋତେ ଡେରିରେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲାକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭରସା କରି ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲୁ। ବନ୍ଧୁ, ସେ ତାସରେ ଥିବା ଜୋକର ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ହୋଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଖେଳକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ସତ କଥାଟିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କି ଆପଣ ଚା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେବେ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଲି, ସେଇ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ମିଳିପାରିବେ କି? ଏ ବନ୍ଧୁ, କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଭ କିଛି ବି ନଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ବି ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଦିଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସତ ନୁହଁ। କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆପଣ କେତେ ବି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମଟି, ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଏ ଦୁନିଆରୁ ଆପଣ କିଛି ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ଭଗବାନ ମୋ ବିନା ବି ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ମନେ ହୁଏ ସେ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ଯବାନୀ ଏ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏକଥା ବୁଝିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଚାହୁଁଛି। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, କି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅନ୍ୟାୟର ସାଥ ଦେବା।
कौनसी भी मनीष दुईटी कारण पाई संपूर्ण बदली जाइए। प्रथमटी कौनसी मनीष ता जीवन रे आसीगला परे, आउ द्वितीयटी कौनसी मनीष ता जीवन रु चलीगला परे। ए दुनिया रे कौनसी मनीष को आपणकर कष्ट देखा जाएनी, आउ ए दुनिया रे थिबा कौनसी मनीष को आपणकर दुख देखा जाएनी। ए दुनिया रे थिबा कौनसी मनीष को आपणकर आखिर लुह देखा जाएनी। तापरे भी बड़ आश्चर्य कथा ना आज्ञा, ए मनीष मानंकु आपणकर भूल देखा जाए। ए बंधु, भल लोकंक भितरे मध्य गोटे खराब गुण थाए। सेमाने सबुबेले अन्य मानंकु निज भली भाबी देइथांती। ए बंधु, एक कथार कौनसी तो आवश्यक नहीं कि बंचिबा पाई गोटे सहारा ही आवश्यक, आउ एक कथा भी तो कौनसी आवश्यकतार नहीं कि आपण जाहाकु चाहुचंती से भी आपणंकु चाहुथिबो। जीवन रे गोटिए कथा मने रखिथिबे आज्ञा कि सबुठारु अधिक अपमान आपणकर निज लोकंक ठारु ही मिली थाए। आपण हृदयरु सफा होई बसिचंती ना आज्ञा, देखिबे चालाक लोकंक ठारु आपण हारी जिबे। कौनसी मनीष पाई कांदी करी लाभ बा कौन? जो मनीष आपणकर भल पाइबा बुझी पारुनी, से आपणकर आखिर लुह बा बुझीब कौन? केबे भी कौनसी मनीष को मनईबा पूर्वरु एई गोटिए कथा आपण जानी रखिबा निहाती आवश्यक कि से आपणक उपरे अभिमान करिछि ना आपणंकु सिए घृणा करुछि। कौनसी मनीष को बारंबार कष्ट देला परे जदि से मनीष आपणक पाखरे अछि, से मनीष को केबे भी आपण निर्लज बोली भाबिबेनी। से निज हृदय रे आपणक पाई निज इज्जत ठारू भी बड़ स्थान रखिछि। जेतबेले कौनसी मनीषर द्वितीय चेहरा आखि सामना को आसे, सत कथा कहूछि बंधु, ता उपरे नुह निज उपरे राग लागे। जदि अभियोग कथा कहिबी करिबा पाई तो जीवन रे बहुत अभियोग अछि, किंतु जो लोक माने मो शब्दर मूल्य बुझंतिनी से माने अभियोग बा कौन बुझिबे। आजि कालीर दुनिया रे सफा हृदय रखिथिबा मनीष को केबे भी केही इज्जत दियंती नाही, बरम से मनीषर मजाक उड़ांती। जदि कौनसी संपर्क आवश्यकतारु जोड़ी होई थाए, से संपर्क केबे भी आपणंकु खुशी दब नाही। आउ जदि कौनसी संपर्क आपणंक हृदयरु जोड़ी होई थाए, से आपणंकु निश्चय शांति दब। आपण कौनसी मनीष उपरे रागिबा परे भी जदि से मनीष आपणंक सांगरे रहे, सत कथाटिए कहूछि आज्ञा, से मनीष आपणंकु बहुत भल पाउथाए। किछिटा संपर्क को बंचेइबा पाई आमे एमितिरे नई गलु, जोठी आमर भूल भी नथिला से जगारे आमे हाथ जोड़ी देलु। टंका पैसा और निज चेहरा को नहीं केभे भी गर्व अहंकार करिबे नाही। समय सुअरे एसबु दिने बदली ही जीव। भल पाइबा पूर्वरु निज क्यारियर बिल्ड करिदेबे आज्ञा, काहींकि ना आजि कालिका दुनिया रे सत भल पाइबा से पुणी गरीब लोकंक सह केवल चलचित्र रे देखिबा पाई मिले। जदि बाए कही सारिला परे मध्य कथबार्ता चली थाए, तेबे गोटिए कथा तुमे जानी रखिब, से संपर्क हृदयरु लिभा जाउछि, आवश्यकतारु नुह। ए बंधु, आपणंकु कौन लागुछि से मनीष आपणंकर निजर होइथिबो? जो मनीष को प्रतिटी कथारे आपणंक दुख कष्ट को कहिबा पाई पड़िबो। आरे जी आपणंक दुख कष्ट बुझी न पारिला, सीए केमितिका निजर मनीष? ए बंधु, एबे तो आवश्यकता पालटी जाइछि मोर कि दुख समय रे मध्य मते हसिबा पाई पड़ुछि, नहले लोके बहुत प्रश्न करुछन्ति। गोटे मनीष ए शून्य आकाश को तो सेतबेले देखे जेतबेले ए धरा पृष्ठरे तार कौनसी जिनिस हजि जाई थाए। जो लोक माने आमको टिके विष दबार भी औकात नथिला,
आमे सारा जीवन निजर समस्त राज सेमानंकु कही चलिलु। केबे भी कौनसी संपर्कर भूल व्यवहार करिबेनि आज्ञा, काहींकिना संपर्क तो सबुबेले मिलिजिब, किंतु भल लोक जीवन रे सबुबेले मिलिबेनि।